سلام نابلنا فتواتنا كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلى تقدم 3 ميازيا 2018 عام تمرت استواددو حدشتي اواناوي معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حابره وصانحتكم ساناكم بمعدم ناب زرزراتهم كنسغاغركم فلماغن ملا حزب كريستيان ننكوعن غويتانا مدحانيتنا يسوع كريستوس برهانه تنساي بسلام ابصحكم ابصحنا ناي سلام ناي فقري ناي مكالن حدنتن بعل كونلنا سناي تمنيتنا نقلص از بعل بزياده طعن كوين نكحلف حيلي مبراحته تقراي زمحلالف ملخت كان قدم مبراتي وساناي قدس لزلو زيغاتات كقبرو وزقوبهم تنقعاتات كبر بعل ابز غبرلو علت كله تتقاماي ناي الكتريك موغوغو مدجا كوتاس برازيستر زسرحو سلازتقام اب مسمرات ناي الكتريك يخون اب ترانسفورمر بصاط مخنيات ناي مجنان الكتريك ناي مقرازم كنتات سلازفتار كاب مشت ساعه 4 كساب ناي وقحت 10 حدا كتقامو يقبام ناي الكتريك مقررات مخنيات زغونو اب حد برغزاهم مس الكتريك متنخاف زلوم زافات كتقورص يقبام اب كبابيهم وياب زقاطمهم زيتلمدو ناي الكتريك بلجتا دمص كتسمعون كلهم ناب بيرو بسلكي قطري بادو 3 44 45 22 47 بمدوال ريبورت مقبار الكتريك اب هيوت دق سبات يكون انساتن نبرتن قدات سلازبصح الكتريك وليخا مقداف كنطنقا يقبام بتوسخي نبعل 24 ساعات زسرحو سراحتنياتات سلازتمدبو نزقاطمكم حدقا نادولكم اغلقلوت كترخو تعديمكم اللهم داقيمنا سناي بعل تنساي تمنينا نابك عندي نطبتات زينا زسعات كنسغاغركم سلطانو زتناوحلو جنرال تادس ورده بعلو لقيقو كورد تكاي كم زحاتت تسمعهم بخالي حبريتا بشنخ ايرترا بسبر زينا استعجب حدش معراف صمدو تقاليحلهم منقست ابي احمد ناب حوحات ملقت سديدهم بخالي وغن فولي وكل تشاينا بقرن افريكا اب ايرترا بمبزح مس مرحتت هاجر تزراربهم ايرترا ممصانايت لوخ مس ايثيوبيا خوينات كيولع زعقت حجاز الاخ بموال اموكيساتولام إيران أمريكان زت سلام ككايدا جوجل الأخ أبجيسنا الله نزعتهم كانوا تقدست معبالتاتنا اللونا مس تقراي برودكاست سيرفيس صنحهم بقدامنت إيران أمريكان زت سلام ككايدا جوجل الأخ أبجيسن بمسارة زدما مكتل بريزيدنت أمريكا مسوكلت إيران مزررابنا باكستان تبجيسلام جي دي فانس نزتنا بباكستان تبجيسهم مكتل بريزيدنت أمريكا مسوكلت إيران بزعبا مقراص تصاوتات مزرراب نا باكستان مرحلام جي دي فانس قدم موقاسو نغازنياتات أبزعبا مبرهي كنزراربينا ندل بمال إيرانوين بقنعنا نزتن تمزعهم أمريكا أداواك تزرقح قربت مخانا تزاربهم اتي مكتل بريزيدنت دونالد ترامب زغون فانس مس ملسوت حلقون او سلطان كابز متصن دحر زتواهبو زلعما متعزي بدها كيكون اي ترفن ترامب ايران اسرائيل مشارخه امريكا زغون هاجرات وشمطن زعقبالو قوام مقراص تزاوتات مرغغات قليل اي كخونن يوم انتي مخانم كو بنصور انت زي تقاسه كابت بريزيدنت نصرات ممرحتات كمزت وهابوي نابتا اير فورس كلتس تبالت نفاريتو قدم مسقالو اميتو زلوم اسلام اباد نخلتو وغنات نمتعرا موغوس رغبت هاجر كوينا بمهلا اغالبو عالم سحيبات ركاب ابز حلف قدام سنبتيز تاوجت تنقف مقراص تخص زاغيد صنع كونتلوم اتي نقداوي قلولا واسعب زلو مصابو هرمز بسنك اسرائيل ابلع ليفان استكايد زلامت انا سفيح متقعتات مليو كفتك علن تهران اسرائيل نتي اب ليفان استكايد زلو تدرامت قعتدون تبيلام طرح كم تخفتو يافليت ازلام بريزيدنت ايران مسعود بزشكيان اسرائيل ابلع ليفانوس دبداب بمفصاما نسمع مقراص تخص تحسو على بموال كاسيسوم اسرائيل تمالي ابلع ليفانوس كبيت دبداب دحر مفصاما لمون نبرتي دو فيروت كاب غزوم كوصو دحر محبارايو بريزيدنت ايران نز مغلص هيبوم منستر تعنا ليفانوس اسرائيل بحموس بزفصمتو متقعتي 203 كم زموتون لعل حدا شح كم زغسل نفليتهم قدامي مستر اسرائيل بنجامين نتانياهو نتوم بإيران زدقفعو طقات حزبولا ابزخونوان كتقوم مخان فكيرولا عدي انجليز تركبن هاجرات اوروبا اسرائيل ابلع ليفانوس تفصمو زلا متقعتي دو كتبلو صويحن الله اذن هاجرات تمقراص تخصن كولاي اب ليفانوس تكبراو كون الو انز بلا زلوام اب ماخلاي مبرا عودت زكاي زلو قدامي منستر عدي انجليز كير ستارمر إيران وشمت هرمز كم بجاك تحزو يبلاني لهم حزب الله بوغانو إسرائيل نتا مونغو أمريكان إيران استقورة سمع مقراص تخصي كم زت حسوته بمقلات كم قبر ملسي اب سمين إسرائيل اب تركب كتما متقعتي كم زفصمه يقلص لهم زياب ليبانوس مدبرو بوليتيكون وتدران جوجلت ختال الشيعة مسلميون حزب الله اب تغادو بإسرائيل ليبانوسن اب تركب كريات شمونان اب سمين إسرائيل زوال علواي قاليل اب تركب موسغاف عامن روكيتات كم ستوكو سقليتهم
تጉጅለ ብዘውፅኦ መግለፂ እዚ ግብረ መልሲ እዚ ወራር እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ክሳብ ዘብቅዕ ክቕፅል ኢሎም ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ከካይዶ ዝወርሓ ኩናት ንኽልተ ሰሙን ደው ከብሎ እኳ እንትትስማዕምዓ እስራኤልን ሂዝቦላን ኣብ ሊባኖስ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ግን ቀፂሉሎም ኣሜሪካን እስራኤልን ሊባኖስ ናይቲ ስምምዕ ኣካል ኣይኮነትን ክብላ እንከለዋ እታ ኣብቲ ዘተ ቀንዲ ኣሸማጋሊት ዝኾነት ፓኪስታን ግን ሊባኖስ ኣካል እቲ ስምምዕ ምዃና ትገልጽ ብድሕሪ እዚ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ሊባኖስ ቀጥታዊ ዝርርብ ክጅመር ንካቢነ ሚኒስትራቱ ከም ዝሓበሮም ኣፍሊጡሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንካቢነ ሚኒስትራቱ ብቕልጡፍ ምስ ሊባኖስ ብቐጥታ ዝርርብ ክጅምሩ ከም ዝሓበሮም ገሊጾም ተቐዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኤክስ ብቋንቋ ሂብሩ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ካብ ሊባኖስ ብተደጋጋሚ ንዛተ ዝብል ጻውዒት ምስ ቀረበሉ ንካቢነ ሚኒስትራቱ ቀጥታዊ ዘተ ክጅምሩ ከም ዝሓበሮም ኣፍሊጦም ብተወሳኺ እቲ ምስ ሊባኖስ ዝግበር ዘተ ንሂዝቦላ ዕጥቁ ፍቲሕካ ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ሰላማዊ ርክባት ንምስራት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብርሂሎም ፕረዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኦውን እውን ቅድሚ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝምባሉ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እቲ እንኮ ፍታሕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ቀጥታዊ ዘተ ብምክያድ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ምግባር እዩ ኢሎም ኣብ መዛዘሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሰፍሕ ዘሎ ኩናት ዘይስነ መጎታውን ኢሰብኣውን ጎነፅ ብምባል ኮኒኖም ኣቡነ ሊዮ መበል 14 ህይወት ሰባት ግዳይ ውልቃዊ ረብሓታት ይኸውን ኣሎ ክብሉ እውን ዝተሰምዖም ጓሂ ገሊፆም ብህይወት ድኹማት ቆልዑን ስድራቤታትን ዝርከብ ረብሓ ዋጋ ክህልዎ ኣይኽእልን ብምባል ኣብ ኤክስ ጽሒፎም ቦምባታት ዝድርብዩ ደቂ መዛሙርቲ ክርስቶስ ኣይኮኑን ብምባል ንኩናት ዘለዎም ተቃውሞ ዘነፀሩ እቶም መንፈሳዊ መራሒ ወታደራዊ ስጉምቲ ቦታ ናጽነት ወይ እውን ሰላም እዋን ኣይክፈጥርን ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንበረ ቫቲካን ድሕሪ ምርካቦም ኣብ ፈላሚ ዓለም ለኻዊ መገሻኦም ዝበፅሕዋ ሊባኖስ ብዘይቋረፅ ደብዳባት እስራኤል ትናወፅ ምህላዋ ይፍለጥ እዮም ዛጌድ 1953 ሰባት ብመጥቃዕቲ ሓይልታት እስራኤል ተቐቲሎም ከም ዘሎ ሰመዚ ጥዕና ሊባኖስ ሓቢሮም ብኻልእ ሓበሬታ ፍሉይ ወኪል ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ብምብፃሕ ምስ መራሕቲ ሃገር ተዘራሪቦም ኤርትራ ምምፃእ ናይቲ ልኡኽ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ከይውላዕ ዝዓግድ ሓጋዚ ልኡኽ ብምባል ሞጊሳቱላ እቲ ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ሁቻን ጉቹን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡሎም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ከም ዝበሎ ተራ ቻይና ኣብ ዓለም ለኻውን ዞባውን ጉዳያት ክዓቢ ከም ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ቻይናዊ ዲፕሎማስኛ ገሊጹሎም ኣብቲ እናገደደ ዝኸይድ ህውከትን ዘይምርግጋዕን ዝርከበሉ እዋን ግደ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ዝለዓለ ክኸውን ዝግባእ እዩ ከም ዝበለ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ጠቒሶም ምስ ኤርትራ ዘለዎም ክልታዊ ሽርክነት ኣካል ናይቲ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓበራዊ ሰላም ምርግጋዕን ናይ ምድንፋዕን ስትራቴጂ ልምዓት ምዃኑ ኣምባሳደር ቻንጉቹን ከም ዝተዛረበውን እቲ ብወገን ኣስመራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመላኺቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ርክብ ተሳቲፉ ነይሮም እቲ ምብዛሕ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወጥሪ ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ናብቲ ዞባ ኣትዩ ዘሎ ሕዚ ምስቲ ልኡኽ ተራኺቡ ግደ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ዝለዓለ ክኸውን ዝግባእ ከም ዝበለ ዝንገረሉ ዘሎ እቲ ልኡኽ ኣብ ምግታእ ኩናት ተስፋ ዘለዎ ምዃኑ ዝሓበረ ኢሳያስ ምስቲ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ግን ዝገራጨዮም ሕዳር 2025 ኣብ ግብፂ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ብሰበብ ምፍታሕ እዚ ፀገማት ዝኣቱ በብዋኑ ፍሉይ ልኡኽ እናተባሃሉ ዝስደዱ ዲፕሎማስኛታትን ዓቐኑ ዝሓለፎ ተገዳስነት ኣብ ዞባ ነቲ ኩነታት መመሊሱ የሓልኮን ዘይፍታሕ ይገብሮን ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሮም ካብ ዝኾነ ይኹን ውድብ ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ዞባ ይኹን ዓለማዊ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ዝሓትት የለን እንተኾነ ግን እዚ ከም ዝበለ ጉዳይ ንኣዝዩ ነዊሕ ግዜን ልዕልን 80 ዓመት ክቕፅል ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገርን ኣብ ነብሲ ወከፍ ብሄርን ዘሎ ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ክሓላልኹ እንተዘይኮይኑ ጣልቃ ክኣትው ካብኦም ዝድለ ኣይኮነን ምባል ይዝካር ምትሕልላኽ እዞም ጉዳያት ግዳማዊ ምትእትታው ዝፈጠሮ እዩ ዝኾነ ኣካል ልኡኻት ክመፁ ዝሓትት የለን ኣብ ዞባ ንዘጋጥም ፀገማትን በዓላቶም ሰብ ጉዳይ ክፈትሕዎ ከም ዝግባእ ናይ ደገ ልኡኻት ከም ኣማራፂ ኣብ ዝውሰደሉ እዩ ነገራት ዝያዳ ዝተሓላልኹን ንክፍትሑ ዝያዳ ግዜ ዝወስዱን ብምባል ፕረዚደንት ኣትሪሩ ክምጉት ተሰሚዖም ሎሚ ድማ ነቲ ልኡኽ ከመጉስ ተሰሚዑሎም ሁቻን ጉቹን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ዓዲ ሃለ ብምኻድ ምስቲ ፕረዚደንት ተራኺቡ ምንባሩ ይዝከር ሽዑ እውን ቤንጂንግ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘሎ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ኣዎንታዊ ኣበርክቶ ክትገብር ከም እትኽእል ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ገሊጹሉ ነይሮም እቲ ቻይናዊ ዲፕሎማስኛ ክልታዊ ምክብባር ንሉዓላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ኣብ ምኽባር ዝምርኮስ ምዃኑ ከም ዝተዛረበውን ተጸብጻቢ ይጠቅስ እዮም እቲ ንፈለማውን ፖለቲካውን ወታደራዊ ትምህርትን ኣብ ቻይና ዝወሰደ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብተዛማዲ ምስ ቤልጂንግ ዝሓሸ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ፀንሑ ይፍለጥ እዮም ንዕቤት ቻይና ዘሎ ሰናይ ትምኒት ብምግላፅን ነቲ ኣብ ልዕልያ ዝካየድ ናይ ምድራት ተፃቦታት ዘለዎ ተቃውሞ ብቑልዕ ክዛረብ እዩ ዝስማዕ
بخلي حبرتا سلطان استناوحلو جنرال تادس ورد بعلو لغيو كورد تكا خمزة حتى تتسمعهم بخلي حبرتا بشنغ إيرترا بسبر زينا استعجب حدش معرف تسمدو تقاليح له من قصابي أحمد ناب حوحات مال اقتصادي لهم حوحات نشمت جنرال تادس ورد بعلي بريتوريا مسارس الذي تشمع أي كبالون زول مجلس دحرموزهم كلتا معبالتات تخصيتهم لهم كم زفلت سمع بريتوريا استراتيجيكاوي عاوت من قد زخفت نتبه مغير اينيرو بزم خنيات نتابجي زي خوينات زنورة محزنة شعبيان بيبن أنصار تقرأ يستسلف فلو تكتيكا وتأمرت زرقان زفشلن ناب حق منقسطاو داقما وهدت زوسد من قد زخفتن زباوي أصل الفاز غير ايوم زي مولات تقوابر وقنات ساقم زناوحن بوليتكاوي متعدل تقرأي أوشت فيدراشن تتاو كل غيرو ايوم نمنتاي كاومو كاون كيلو زبل حتوك من لسلو خوينو نحزون نتمرسن تنقعان زتاقم يوم أبز حلف سلست عمتات أمانقو حوحات بوليتكاو تواسات استفتر مبتتان بفلاي أمانقو جيتاتو رداقو جلن أبو مانقو دكتور دولتين جلن استفتر مكفال نامهتم من نتقال بمتعو سقا حزب تقرأي عميقو حويت تقرأي كم زدنا وغير ويحقهم باز مخنيات دما كندي ناي مسواتن مقصلتن واقع تخفيل وسط رقاقت مخصب نكباخن مخنيات كوين يوم قاتل دما العلوي تدرا مرارحة كند قللتن يزخون أبوليتكات ألقى بمقتاو وقنتن وساني بموسانو نتحرقا أقاديد ويوم باز مخنيات حزي تقرأي عم مسكلاوي من قد تركاب أبزو سانوان هلون حزب تقرأي أو كبير حرقا يزولهم مريتنا بحاد وقن بأمحرا بخالي وقن دما بشعبيات تحيزي قتل لهم بمليونات زغطور زيغاتاتنا نحموش عمت تمزابيلهم مع التوسقين تتصاوري قتل لهم قداموي حايلتات شعبيان بلصقنا عندما نخفف لنا يمزمزوا لهم مرحتي عايشون كايدو حزبك مرحون وبعلم ممرح تسعينوهم يمقاقل لهم وتدرا مرحتي منغونيا مخان تسعينوهم مس استمعال مرحنتنا تماقلو مس سراويتهم يبتاتن لهم حزب دما تسفى قريصو مورال يدخملو از مسلزين حلنا زلو ጭቡጥ حقيهم سلاز تقناي ابزو خنتات زنهالوت بوغن حوحات نمنتاي بوعلي بريتوريا مسارت انا افلطو كياب كله بتناصل بريزيدنت تشيمويلكا مقوام مفتحي انفت زينه زاره عامو مخانو تعزبتي يقلصوا لهم بمعزل مفتح زمص حز خونه زحلفه زحدق حديكا مس كلهم دق بهركا خوينكا اتزفرس حدنتكا ببوليتيكاو زتفتحها قلطفكا حدنت مفتاريوم سلازي بقدامنت كنصر زلو انفت هلونان كبرن حزب تግራይ اب حدقا خوين يقصل كم زلو مرዳይ ክብልዮም ዝምዕዱ ዘሎም قتلو كمت زلو مفتحي ازي حدا كازين مقلباس ولا بتعدس وردن نتمرحخا قلطفكا ببوليتيكاو زتا وشت او حدنتكا ناب نورك ملس مقبارن تمعرارخا موصان زحتت مخان مردايم تاريخ نصور تمرت زبنا تግራይ بحدنت كطرنفن كلا وحستو خوينا بهوت تصنع تግራይ حدنت انتزي هالوا دما مصاوت قداموينن مزمستن عددا وشت او بزبستن تخون از تاريخ طرح يكونن كاب تاريخنا سلازين مهر حزي اب هوتنا بتكبار مكران حسارن ان ساقينا نركب كلهم زقلصو زلوم حزي قصال معرف صقم تግራይ ببرت طرح ايو حسن يوم ببرت طرح انتزو حسنيرو 2013 استقبر برتاو قال سما خلا نيرو قدمت كسرع زلو انكو مفتحي ببوليتيكاو مدما صبلكا تزتبتاتنا حدنت معراي عقم خانك عبين كل زحقف تكالاوي حقاونتن زلو محدارا مرغغاصن يوم انت حبيرنا نزمت ولدتات لونان لولاونتن كانو حسينا تزي حبيرنا دما تبتاتنا مصاوت قدامو حيلتات كنكونينا كبلون حزون مخرس سمع زنن زلو محصنتان نقرب يوم እዚ بوغن ተጋሩ ዝቀረበት ዝበለጸ መዋጽኦ ኮይኑ መንግስት ኢትዮጵያ እንተቃውሞ ህወሓት መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ብልጽግና ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሕጋውነት ኣለዎ ክብል ይገልጾም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብጽሑፍ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ብረቡዕ ዝወፀ መግለጺ እቲ ናይ 2013 ኣዋጅ ጊዜያዊ ምሕዳር ብጌጋ ከም ዝተጠቐሰ ሓቢሮም ሓላፊት ሰክሬታርያት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቢሌኔ ስዩም ብኣነ ዝተፈጸመ ናይ ኣጠቓቕሳ ጌጋ እዩ ክእረም ኢላ ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ንምስራት ዝወፀ አዋጅ بسمع بريتوريا كم زفرسايو منغست افليتو زلوم اذا حس توسينو زلو منو عدم سلطان بريزيدنت غيزاو محدار ليتنال جنرال تادس وردا بتاب 2015 23 زوصن ابز حلف عامت جنرال زتشملون حدش حق مسارات مخاندمات بيت صحفت يبر حزباوي ويان حرنت تግራይ بحموس على فيسبوك ገጹ ኣብዞ መግለጺ መንግስት ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምንውሑ ንውዕል ስምዕ ፕሪቶሪያ ዘጥሕሲብ ማልቶ ኣይምዎም ኣብቲ መግለጺ ንሰለስተ ዓመታት ዝጸንሐ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብመሰረት እቲ ስምዕ ዘቐመጦ بزرر حوحاتن መንግስት ኢትዮጵያን ዝተጣይሸ ኢሎም በመሳብ እንትኾነ ግን መንግስት ኢትዮጵያ መቀጸልታትን ስምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ክፍጽሞም ጸንሐ ተግባራት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብዝወጽእ ሕግን ነቲ ስምዕ ሙሉ በሙሉ ብምጥሓስን ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ምውሳኖ ተቃይሞም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምንውሑ ክልታዊ ፖለቲካዊ ዘረብ ኣስማዕማዕቲ ኣካላት ዘይተገበረሎን ካብ ኣፍልጦን ተሳትፎን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወጻኢ ዝተመሓላለፈን በይናዊ ውሳነ መንግስት ኢትዮጵያ ምዃኑ ንመላእ ህዝብና ኣደራደርቲ ስምዕ ፕሪቶሪያን ማሕበረሰብ ዓለምን ከነፍልጥ ንፈቱ ኢሎም ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንሓደ ዓመት ከም ዝተናውሐ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሰሉስ ይፍልጦም እቲ ጀነራል ቅድሚ ሓደ ዓመት ብዕጡቓት ካብ ሓላፍነቱን ዝተኣልያ ኣይተጌታቸው ረዳ ብምትካ ብምርጫ ህወሓት ስልጣን ሒዞም እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዜጋታት ትግራይ ኣብ ሸቕሎትን ጭንቅን
እዮም حلفهم እታን ልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ባይቶታት ውክልና ዘይብላ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወት ትግራይ ሕዝውን ካብዚ ሃገራዊ መስርሕ ወፃያ ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብሓደ ዓመት ኣናዊሕዎ ዘሎ ብልጽግና ነዚ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሕጋውነት ህልዎ ክብል እዩ ዓፅዩ ዘሎ ብድሕሪ እዚ ኩነታት ብወገን ትግራይ ክልተ ዓይነት ምዕባልታት ተኸሲቶም ኣለዎም ብሓደ ወገን ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ምስ ኣመራርሓ ዞባታት ትግራይ ዘትዮም ዝብል እቲ ጀነራል ኣብ ስልጣኑ ከም ዝቕፅል ዘመልክት ሓበሬታ ኮይኑ ብኻሊእ ገጽ ድማ ስልጣኑ ከም ዝለቅቕ ዘመልክት እዮም እቲ ቀዳማይ ምዕባለ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብ1 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ምስ ሸውዓቲኦም ኣመሓደርቲ ዞባታት ትግራይ ዘተዩ እንትኾን ኣብ ቀጻሊ ክሰርሕዎም ዝግባእ ዕማማት እውን ሂቦም ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ዞባታት ዝተዋሃብዎም መደባት ብልዑል ትኹረት ንከፈጽሞን በብሰለስተ ወርሑ ትልምን ስራሕ ኣፈጻጽሞምን ንከቕርቡ ተሓሳሲቦም ኣብቲ ዝነበረ ዘተ ዋና ኣመሓደርቲ ኩለን ዞባታት ትግራይ ዝተዋሃቦም ኣንፈትን ስራሕ መደብን ብትኽክል ብምፍጻም ንክዕውቱ ቃል ብምእታው ተዛዚሙ ዝብል ስልጣን ናይቲ ፕረዚደንት ክሳብ ኣዋርሕ ከም ዝቕጽል ዘመልክትዮም ኣብዚ እቲ ፕረዚደንት ድሕረቲ ብዋትስኣፕ ዘሕለፈ መጠንቀቕታ ዝተኻየደ ዘተ ኮይኑ ኣብቲ ዝነበረ ዘተ ዋና ኣመሓደርቲ ኩለን ዞባታት ትግራይ ዝተዋሃቦም ኣንፈትን ስራሕ መደብን ብትኽክል ብምፍጻም ንክዕውቱ ቃል ብምእታው ተዛዚሙ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ሓበሬታ ብቐረባ ብደገፍቲ ናይቲ ፕረዚደንት ዝተዘርግሐ እዩ ብሸነኽ ተቃወምቲ ናይቲ ፕረዚደንት ድማ ሎሚ ኣብ ጉዳይ እቲ ፕረዚደንት ሓደ ውሳነ ክውሰን ዝብል ቆፀራ ኣብ ዝሓዙሉ ወቅቲ እቲ ጀነራል ስልጣን ክለቀ ምዃኑ ወግዓው ገይሮም ኣለዎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮኑ ኣብይ ኣሕመድ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይምልከተን ኣይ ባህልቲ እንተማኽሩ መናውሒ ሽመት መሃቦምን መቕባሎምን ስዒቡ ሎሚ ቀዳም ወሳነ ኣኼባ ምስ ወሰንቲ ሰባት ክካየድ ክብሉ ዝጸንሑ ኮይኖም ዝምልከቶም መራሕቲ ምስ ወዲ ወረደ ዘትዮም ውሳነ ዝኾነ ውሳነ ክውስኑ እዮም ብምባል ፌደራል መንግስትን ወዲ ወረደ ዝሸምኩሉ ዓንቀጽ ጌጋ ኢሉ ምእማኑ ሓደ መንገዲ ዓወት ምዃኑ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ ኣቐባሊ ሕወሓት ኣይተ ጎዲፋይ ጥላሁን ኣብ ዛራ ሚድያ ኔትወርክ ቀሪቡ ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ 2 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብቶም 9 ናይ መኸተ ስትራቴጂክ ኮሚቴ ኣመራርሓ ኣኼባ ቀሪቡ ንምንታይ ስልጣን ካብ ሸዋ ተቐቢልካ ንምንታይ ኣባይታ ዘየላ ዓመታዊ ሪፖርት ቀሪቡ ምስ ሕወሓት ከይተነጋገርካ ናብ 4 ኪሎ ንምንታይ ከይድካን ካልኦትን ተዛመድቲ ሕቶታት ቀሪቡሎም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ዶክተር አብርሃም በላይ ስልክ ደው ኢሉ ተናውሒልካ ኢሉ ነበር ኣነ ዝፈልጦ ዝተዋሃበንን ዝተነገረንን ስልጣን ይብልን ኢሉ ከም ዝሓዳን ስልጣኑን ከም ዘይደልን ተዛሪቡ ክብል እዩ ተሰሚዖም ብመሰረት ዘረባ ጎዲፋይ ጥላሁን ኣብ ዛራ ሚድያ ኣብቲ ካውንስል ንፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሚስሌን ሸዋ ብልጽግና ኢኻ ካብ ሕጂ ጀሚርካ ንትግራይ ፕረዚደንት ኮይንካ ኣይትመርሕን ዝብል ውሳነ ሓሳብ ተዋሂብዎ በዘረባ ዝተገረሙ ርእይቶ ሃብቲ ድማ ተዘኸውን ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማታት ትግራይ ቀጻሊ ንሪኦን ንሰምዖን እዮም እቲ ፖለቲካዊ ውጥጥ ግን ብዘለጸ እናተጠናኸረ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመልክት ክብሉ እዮም ገሊጾም ብተዛማዲ ጉዳይ ልሒኹ ዝወፀ ዝተባሃለ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ዝተገበረ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ፕረዚደንት ሽመት ንሓደ ዓመት ምንውሑ መልኪቶም ስራሕ ፈጻሚት ውድብ ሕወሓት ይመያየጥ ስለ ዘሎ ናይ ቅዋም መርገፅን ውሳነን ክውሰድ ምዃኖም ቀፂሉ ድሕሪ ትንሳኤ ማእኸላይ ኮሚቴ ክእከብን ክውሰንን ምዃኖም ብተወሳኺ ናይ መኸታ ዓቕምታት ዝበሃሉ ብሓባር ክዝትሉን ውሳነ ክውስኑን ምዃኖም መወዳእታ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ኩሎም ዓቕምታት መኸተ ናይ ሓባር ቅዋም ዝተወሰደ ንህዝቢ ግልጽ ክግበር ምዃኑ ዘመልክት እዮም ዝወፀ መግለጺ ናይ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኮይኑ ክሳብ መርገጽ ዝውሰድ ዝተወሰነ በብደረጃ ዘሎ ኣመራርሓ ኣባልን ህዝብን ነቲ ኩነታት ሓፂር መብርህ ስለ ዘድሊ ዝወፀ መግለጺ ምዃኑን ኣብቲ ዝሸለኸ መልእኽቲ ተነጊሩ እዮም እቲ መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ በብደረጃ ዘሎ ኣመራርሓና ይኹን ህዝብና ብትዕግስቲ ክጽበን ሓሳቡ ዝሓዘናዮ ናይ ምስላፍ ምድባ መሰረታዊ ለውጢ ብዘምጽእ ብፍላይ ድሕሪ ትንሳኤ ዘካየድናዮም ገምገማት ኣብ ምጥቕላል ስለ ዝርከቡ ብስፍሓት በቲ ዝተነፀረ ኣንፈት ናብ ሰራዊትና ብሓይሊ ሰብ ናይ ምጥንኻር ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክንኣቱ ይግባእ ዝብል ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ዝመልእኽቲ ናብ ጸላት እናበጽሖም ተጸጊምና ስለ ዘለና ኣብ ናይ ዞባን ወረዳን ኮሚቴታት እምነት ንስእን ስለ ዘለና ካብ ናይ ወረዳታት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ሓለፍትን ወረዳ ማሕደርትን ወጻኢ ንኻልእ ሕሊፍኩም ከይትቡ ዝብል ለበዋውን ዝርከቦ እዮም ድሒሩ ዛራ ሚድያ ኔትወርክ ዘርጉ ሓበሬታ ድማ ካብዚ ዝተፈለየን ክልተ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ዝሓዘ እዮም ተሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ስልጣን ዝተናውሕሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ባዕሉ ለቂቁ ክወርድ ተካ ከም ዝሓተተ ዘመልክት እዮም ተኻልኣይ ኣጀንዳ ብሸነኽ ኤርትራ ብሰበር ዜና ዝተዓጀበ ሓድሽ ምዕራፍ ጽምዶ ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑ ክልቲኦም ንሕድሕዶም ዝመጋገቡ እዮም እቲ ንጽምዶ ዝምልከት ኣጀንዳ ብሓላፍ ቤት ጽሕፈትን ኣባል ፈጻሚት ጉዳያትን ውድብ ስምረት ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻድቕ ኣብ ሓራ ሚድያ ዝሃበቶ ሰፊሕ ቃል መተት ስዒቡ ምስ ስልጣን መልክዕ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተታሒዙ ዝቐርብ ዘሎ እዮም ጉጅለ ሕወሓት 360 ዲግሪ ኣይንዕጾን እናበሉ ዝፍክሩ ሻዕብያ ተኣማሚኖም እዮም ክትብል እያ ኣልማዝ ገብረ ጻድቕ ትኸስስ ንሳ ኣብቲ ዝሃበቶ ቃለ መሕተት እዞም ጉጅለ ሕወሓት 360 ዲግሪ ኣይተዓጸናን ከም ቀደም ኣይኮንናን እናበሉ ወግሒ ፀብሐ ብሚድያ ይፍክሩ ይጸንሑ ዶ ድሓር ተመሊሶም ድማ ነዳዲ ቅርሺ መድሓኒት ባጀት ሲእና እናበሉ እዩ ዝብሉ ዘለዎም ብልጽግና ባዕሉ ይፈልጥ እንድሕር ኢልካ ጸገምካ ብኣባያት ዘይኮነስ ብውሽጣዊ ዓቕምኻ ኢኻ ትፈትሖም ነዳዲ ባጀት ደሞዝ መድሓኒት ሸቐጣሸቐጥ ወዘተ ባዕልኻ ኢኻ ንምፍታሕ ትፍትን ተዘይኮይኑ ናብ ፌደራል መንግስቲ ተመሊስካ ዶ ወይ ይበሃል እዩ እዚ ኩሉ ኣጎል ፈቐራ ንሻዕብያ ተኣማሚኖም እዮም
ድሕሪ 360 ዲግሪ ኣይተኸበብናን ከም ቀደም ኣይኮንናን ዝተጻመድክዎም ኣለው ንትብል ኮይንካ ወይ ምባል ኮነ ሽምግልና ናብ ፌደራል መልእኽ ሆነ የደለን ብጉዕለት ኔትወርክ ሓሜትን ጠቕነን ዝተጠላለገ ሕሱር ጉጅለ ድሕረት እንህሎም ነታ ተስሓግ ዘላ ትንፋስ ሒዙ ኣብ ስሉጥ መንገዲ ወድቀት የንከራሩሎም ኣብ ኣነነትን ህልኽን ዝተሸመመሕ እዚ ድሕር ጉጅለ ለሞን ኣፍታ ነባር ትሕዝቶ መንገዲ ጥፋት ሸኺሉ ይልወሰሎም ንመኸተ ዝተኣከበ ገንዘብን ወርቅን ግሒጡ ብምስኩሓለ መኸተ ገምገም ንዝበል ኣካላት ከም ቀንዲ ጸላቆፂሩ ንገምገምቱ ክነቀል ዘካይዱ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ንገዛርሱ ካብ ጸወታ ወፃእ ምዃኑ ምስ ተሰቆሮም ናብ እግረ ግደፍ ምስጋዱ ከይኣኽሎ ሞቱ ብዳንኬራ ውግእ ክድብስ ለሞን ንመለከት ውግእ ይነፍሐሎ ክትብልያ ሓላፊት ቤት ጽሕፈትን ኣባል ፈጻሚት ጉዳያትን ውድብ ስምረት ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻድቕ ከሳ ነይራ 360 ዲግሪ ተዓጸናን ከም ቀደም ኣይኮነን ኢሎም ወንምታይ ደሞ እዩለሎ እንታይ ዳ ነዳዲ ሲና እናውሉ እዩለሎ ንምንታይ ዳ ቅርሺ ሲና ኢሎም እዩለሎ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ኮይካ ትሽፈን ድሕር ባዕል ፈልጥ ፌደራል ድሕር ኢልካ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ፋይናንስኻ ተማልእ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ነዳድኻ ትምልእ ወይ ድማ እናጸገመካ እውን ታጸገም እዚኣ ሓልፋት ብል እምበር ኡይ ናብ ፌደራል ተመሊስካ ኡይ ይባሃል እዩ ድሕር ሎውኒኦም ተጻመድክዎም 360 ዲግሪ ተኸበብኩን ከም ቀደም ኣይኮነን ተዳልየ እንድሕር ትብል ኮይንካ ኡይ ምባል የድልን ሽምግልና ናውዚ መልኣኸ የድልን ስለዚ ኣነ ፈኸራ እዩ በፈኸራ استأمامن وتوسنا صور بقدام يمكرهم ما عندهم جميرهم كأنت وجوون زي تواتس مخانا ريوم مايو نتسلمت جميرهم بدو جميرهم زي تواتس مخانا ريوم دو يلوميو بدحر زصمدون اب حدش معرف الشغاغر كم زلو زغلص ستالين غبر سلاسي سيم سبر زينا درجة زغلص مخانو مبغسيو ካብ ኤርትራ ምዃድ በመጥቃስ ዝርዝር ካብ መሃብ ግን ተቆጢብሎም ኣብ ዘንሱ ዘልዓለ ወሳንን ሓደ ዓቢ ኣጀንዳን ግን ስልጣኑ ዝተናውሕሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ በዓል ለቂቁ ክወርድ ተካኸም ዝሓተተ ዝምልከት ኮይኖም ሓቅነት ዝምልከት በኸይድ ዘራዩ ክብራትን ክብራናን ደገፍቲ ጊዜያዊ ምሕዳርን ደገፍቲ ሕወሓትን ኣብ ከቢድ ናይ ፕሮፓጋንዳ ውድድር ከም ዘለዉ ኣብ ግምት ብምታዎም ብኽልቲ ገዘለው ሓቅታት በኣንደበት እቶም መራሕቲ በዓሎም ክሳብ ዝግለጽ እዞም ብጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ኾነ ብስታሊን ገብረስላሴ ወይ ጎዲፋይ ጥላሁን ዝዝረቡ ሚትሚታዊ ተኣመንቲኦም ንባል ዝጸግም ስለዝኾነ ንሓበሬታ ዝኣክል ግን ከም ትወትሩ ንኹሎም ብማዕረከ ነቕርቦ ዝጸናሕና ጀነራል ታደሰ ወረደ በዓሉ ለቂቁ ክወርድ ተካይ ከም ዝሓተተ ዘመልክት ሓበሬታ ቀጺሉ ክቐርብ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ወይ ጀነራል ታደሰ ብዛዕባ እዚ ሓቂ ወይ ሓሶት ዝብል መረጋገጽ እንተሂቦም እውን ከም እንቐርቦ ክንገልጽ ንፈቱም ጽምዶ ደግሞ እንደ ሰበር ዜና መጀመሪያ መናገር ነበረብኝ ሰሞኑ ምሰሙታል በቅርቡ ምሰሙት ነገር አለ ከኤርትራ በኩል ዝም ብዬ እንደዛ ብዬ ልለፉ ከሰሞኑ ወሳኝ የሚባል ነገር አለ ወሳኝ ምዕራፍ አለ የጽምዶ ምዕራፍ ወሳኝ ምዕራፍ ከኤርትራ አካባቢ ተሰሙታላችሁ ያኔ ሲደርስ እንናገራለን እኔ ግን በአካውንት ጀምሬ ልንገራችሁ ብዬ ነው በጣም እጅግ ወሳኝ መሬት አንቀጥቅጥ ለብልጽግና ነገር ከወደ ኤርትራ ይመጣል ተሰማላችሁ ፕሮግራማችን በዚህ እንቋጫለን ያው የአርብ ስቅለት ነው እንኳን አደረሳችሁ ብለናል እንኳን የትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ያው ሳምንቱ የትንሳኤ በዓል አብይ አህመድ ብቻው ለመሾም ስልጣን የለውም አለቀ ደቀቀ ከዛ ማንንም ሳማከር ትፔልፍ ሳማከር ምናምን ብቻው ጦልጦል እየሄደ ብሎ ተሾሞ መጣው ቢል ነለነበው ነው ትግራይ በፍጹም የትግራይ አትሞስፌር የሚፈቅደው አይደለም እኛ ስንናገረው ነበር የግለሰብ ጥላቻ የለንም የምናምን ጥላቻ እዚህ ሚዲያ ላይ አብጠርጥረን ስንነግራቸው ነበር ወድ ወረደ ዛሬ የገጠመው ወድ ወረደ ሆኖ ነው የቻለው እሱ የሰማኑ እንደዛ ነው የሰው ልጅ አይችለውም ዛሬ የገጠመው ፈተና ከትፔልፍም ከራሱ ጊዜ አስተዳደርም ከቲዲኤፍም የገጠመው ፈተና የሰው ልጅ አይገጥመው ትግራይ ቆሞ መሄድ አይችልም ወድ ወረደ ቆዳ ወፍራም ነው ችግር የለውም ተጭኖት በቃ ተሸክሞት ሄደ ነበር በጣም ከባድ ነበር ብለውናል ወድ ወረደ ምንድነው ያለው ያው እንደምታውቁት ከዚህ በፊትም ወርዳሉ ብያችኋለሁ ከዚህ በፊትም ባለፈው የዛሬ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ወይ ወር ሆነ ከዚህ በፊትም እዚህ መጥቼ ወርዳለሁ ስልጣን ሰው ተተካላችሁ አልፈልግም ብያችኋለሁ አሁንም ልንገራችሁ ወርዳለሁ መንግስታቸውን አስተካክሉ ብሏቸው መንግስታቸውን አስተካክሉ ይሄ እነሱ ይሄን አድርገ ያለ ያስቀመጥካቸው በሙሉ ቶሎ ጠራርገ አስተካክል በአንተ ፊርማ እንደዚህ አድርገ ሾምካቸው ሰዎች ቶሎ እርምጃ ወስድ አስተካክል ይሄን አስተካክል ቦታውን እንትና አጠራርገ አስቀምጥና ያሉት እና አንዳንዶቹ የኔ ስልጣን አይደለም የናንተ ናቸው ቲዲኤፍ ነው የናንተ ቲዲኤፍ ከፈለጋችሁ እሰሩት ከፈለጋችሁ አግዱት እኔ ስልጣን አይደለም ብሏቸዋል መግለጫ ሲባል መግለጫ ሰጠን ብሏል አጭር ቋንቋን ትንታኔ ማስፈልገው መግለጫ በተሰጥ ይሻላል ብለው መከሩታል
የትግራይ ህዝብ አበሳጭቷል፣ ቲዲኤፍ ተበሳጭቷል፣ አጠቃላይ የትግራይ ትግል ደጋፊ በሙሉ ተበሳጭቷል። መግለጫ ብትሰጥ ይሻላል ለህዝብ ስትልም አሉት። አልሰጥም ብሏል እሱ እና ወድ ወረደ የሾማቸው አሁንም ብንነግራቸው መልካም ነው። ወደ ወረዳ አካባቢ ያላቸው እዛው ተኮልኩሎ ያለ ምድረ ጥቅመኛ አለ እዛው በቃ ዝም ብሎ የተዋረደ ነው። አንዳንዶቹ ፖለቲካ ካሪየራቸው ተበላሽቷል። ተሾመ የመጣው የምትለው እዚህ ጋር ስህተት ነው። አዎ ስህተት ነው ብሏል። ይቅርታ ጠይቃለህ? አልጠይቅም ብሏል። አሁን ልድገመው። መግለጫ ትሰጣለህ? አልሰጥም ብሏል። መግለጫ ስጥ ብሏል ለትግራይ ህዝብ። ይቅርታ ብለህ ይቅርታ መግለጫ ስጥ። አልሰጥም መግለጫማ አልሰጥም ብሏል። ግን ስህተት ነው ብሏል። ይሄን መስማት ያለበት ነው። ጊዜ ካገኘን ወደ ኋላ አካባቢ በትግርኛ እመለስበታለሁ። ጊዜ ካገኘን ወደ 3 ሰዓት ምናምን በኋላ አመሻሽተን በአሜሪካ ምሽት አካባቢ ልንመለስበት እንችላለን። በጣም ወቅታዊ ጉዳዮች አሉ ምንዳሳቸው እና ምንድን ያሉት ወደ ወረደ አንተ ተዋርደህ እኛንም አዋረድከን፣ የትግራይ ህዝብን አዋረድከን ያሉት ቃል በቃል ነው። አንተም ተዋርደህ ወደ ወረደ አሁን አሉ ሚኑት የብልጽግናዎች ምንድነው የሚሉት? ወጣ ወረደ እያሉ ኮሜዲ እየሰሩበት ነው። ትግራይ ገብቼ እኔ ትግራይ መጥቼ ትራጀዲ ፈጥራለሁ ያለ ሰውዬ ወጣ ወረደ የሚለው ወጣ ወረደ እያሉ ጨዋታ ጀምረዋል አዲስ አበባ። እና ምንድነው ያሉት? አንተ ራስህ ተዋርደህ ህዝብ አዋረድክ። የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት የጣሰ ነው። ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት የሚባል ጊዜ አስተዳደር የሚባል የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ነው። ብቻ አዲስ አበባ ሄደህ ጦልጦል ብለህ ተሾመህ የምትመጣበት ነገር አይደለም። ስቴክሆልደሮች አሉ፣ እዚህ ጋር ስቴክሆልደሮች አሉ። ይሄ ማንም ያልተሳተፈበት ነው። የህወሓት ውክልና የሌለበት ነው። ህወሓት ተሳትፎ የሌለበት ነው። ብቻ ነው የሄድከው። የትግራይ ኃይሎች የማያውቁት ነው፣ ያልመከሩበት ነው። የህዝብ ክብር ያዋረደ ነው። ወረደ አንተንም ያዋረደ ነው። ይሄ ድጋሚ ነው። የትግራይ መንግስት ያለው የወረደ ቃል ነው። መንግስታቸው አደራጁ፣ ሰው መድቡ፣ መንግስታቸውን አደራጁ። ቃል በቃል ነው የምንናገረው። እኔ አልፈልግም ብሏል። የትግራይ መንግስት ድጋሚ መደራጀት አለበት ወደሚለው ተስማምቷል። አምና ወደ ወረዳ ዓበይቲ ምዕባለታት ከም ዘለዎም ፈለጢና ብፍላይ ኣብቲ ስትራቴጂክ ኮሚቴ ዝበሃል ማዓንቲ 9 ሰዓት አካባቢ ብግዕዝ ብትግራይ ቆፃፅራ ወዲኡ ኣሎ ሰሚዕና ኣለና። ክንዛረበሉ ኢና። ኣባኻ እውን ዘሎ ዝርዝር ኣቢልካስ ንገረና። يعني اللي ستالين مالت وقعناله إننا بزح أبديت استرحنا عند اللي كانوا جميرنا بمعلتون هذي إذا شغلوا قداي عيو قداي زي قالوا تفلطوا يتصبوا يجن عقندو ريو خير على خدك سكون دقين كتحسب مالت طلع أنت زخون كم زي يقبل وقال عدو إذا كان هتقرأ تقالي شيء يزولي كون تحسب زخونه تعاتي وزلنا أتون عوي قطعياتي ما تقول سنيركان قالوا اليوم أقدمهم تساقرتهم ترديهم حدريهم قالوا اليوم كعا قرون عدلنا خبو مكلاس مخول لنا قالوا كون زي يقبرن يقولون مغنياتون جنرال تحدثت وسحل أخذوا مرحز خده ندار عن 3 تبهال إثيوبيا عملت واقعي وديسان زعتو يدور دايم يسولت قالوا اليوم بشعودنا رؤم مستملئة حزن لو دور دم رأى مردع زخوه دم لأن إحنا عارفنا كلام بزح زين فلت وين سمعنا يزخون ما إحنا حتى رأسنا يسفر يخون نتوزع من بوون وما يعرفون كتر في الجوراي زحزنة نتوم كنا تحت فلت وقع وعصا خمس دقيقة إحنا ونتسأل بين نيرنا زبل كنا تحت تفطير دحرنا رأينا يهم كيدنا أنا أطرح أنت كنا سنتين يتبعينون ذكر ما يخوين من الواشون وعلى أبيون كعقل إذا قرموا اللي مثل النقلات مالك كم ما يتون كونينم حرب يرزقكم بإيرة حاتون مجلس توصير له مجلس قلتي تبو بوليتيك هذا حذايو الحدن مسمرات الحدن كانت بزحم زار ولا ندحر بزح زار من قرص للزلون فحتى أنا فلتني لله أنا فلتن تيلو توتي زيت فلتة قداي متجم يتقبلن زيت فلتة قداي أي تقولن فلتي توتي مالتي إني بوليتيك زرت أدحر لما عنتو دور دوزلوا تشعتهم شمنتي إمكانهم تشعت خوينهم كما يتمر زرزر قداي مثلا مسوى تبذ ملكة أكلت حارة عن استرخون سمعت نحن روينا دمر ملأخت سمعنا يقل يعني زرزر مثل زي اللي قالوا
ናይ መኸተ ጉዳይ እውን እዩ ኢርልን ተወፂኡ ፅቡቅ ስለዘይኸውን እምበር ተወሰነ ሓበሬታ ዝረኸብና ያለ ግን እያደረገ ያለ ማቹር እያደረገ ያለ በሱ ቤት እንደዚህ ዝም ብሎ እንዴ ማንሰባ ይመስላል። በትግራይ ውስጥ ብዙ ነገር እንዳይበላሽ ይያልን ብዙ ነገራቸው እንዳይበላሽ ይያልን እርስ በርሳቸው እንትን እንዳያደርጉ ይያልን ነው እንጂ የማይባል ይያለ እንደሚውል እናውቃለን። በትግርኛ ፕሮግራም ላይ ተዳሽዋለሁ። እኔ አማርኛ ላይ መድገም አልፈልግም። ቀደም ተጋሩ ከሆናችሁ ቀደም ብላ በትግርኛ ከጎረፋ ጋር ያደረግን ቆይታል። የማይነገር ነገር የተናግሯል። ማንን ማሰር እንደሚፈልግ ጭምር በድፍረት የተናገረበት አልተናገርኩም ይበለንና አፈነደዋለሁ ብየዋለሁ። ትግርኛ ፕሮግራም ላይ ጊዜ ካላችሁ መስማት ትችላላችሁ። በተረፈ ግን ስህተት ነው አንተ የሄድክበት መንገድ አንተ ሄደ ተሹመ የመጣው የምትለው እዚህ ጋር ስህተት ነው። አዎ ስህተት ነው ብሏል። ይቅርታ ጠይቃለህ አልጠይቅም ብሏል። አሁን ልድገመው መግለጫ ሰጣል አልሰጥም ብሏል። መግለጫ ስጥ ብሏል። ለትግራይ ህዝብ ይቅርታ ብለ ይቅርታ መግለጫ ስጥ አልሰጥ መግለጫማ አልሰጥም ብሏል። ግን ስህተት ነው ብሏል። ይሄን መስማት ያለበት ነው። ጊዜ ካገኘን ወደ ኋላ አካባቢ በትግርኛ እመለስበታለሁ። ጊዜ ካገኘን ወደ 3 ሰዓት ምናምን በኋላ አመሻሽተን በአሜሪካ ምሽት አካባቢ ልንመለስበት እንችላለን። በጣም ወቅታዊ ጉዳዮች አሉ ምን ዳሳቸው እና ምንድን ያሉት ወደ ወረደ አንተ ተዋርደ እኛንም አዋረድከን የትግራይ ህዝብን አዋረድከን ያሉት ቃል በቃል ነው። አንተ ጋሚ ነው የትግራይ መንግስት ያለው የወደ ወረደ ቃል ነው። መንግስታቸው አደራጁ ሰው መደቡ መንግስታቸውን አደራጁ ቃል በቃል ነው የምንናገረው። እኔ አልፈልግም ብሏል። የትግራይ መንግስት ድጋሚ መደራጀት አለበት ወደሚለው ተስማምቷል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ እርምጃ በዚህ ላይ ይጠበቃል። አሁን ትልቁ አሳይመንት ለህወሓት እንሰጣቸዋለን ብሏል እና ምንድን ያለው ቁጥር 1 ጠላታችን አሁን አንተ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ ቁጥር 1 በዚህ ላይ በፍጹም በትልቅ ነገር ከኛ ጋር ቆይተ ይሄን ሁላ ጥለህ ሄድክ። ቁጥር 1 አጀንዳ አሁን አንተ ነው ያለው። ቁጥር 1 ነምበር 1 አሁን ኢነሚ ማለት ይችላል አንተ ነው ያለው ብሎታል። የትግራይ ልማት በተመለከተ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ምናምን አንተ ሪፖርት ያደረከውና ያንተ ሪፖርት ነው ተብሎ ሪፖርት የተደረገው ከየትኛዋ ትግራይ ነች ያመጣው? ሪፖርት ማን ያዘጋጀው ነው? እንዴት ብሎ ይሄን መረጃ ይሄን ሁላ ትግራይ 100% እያልክ ሪፖርት አድርገህ ትመጣለህ? ከየት ያመጣው ነው አሉት። ይሄ ከበድ ያለ ነገሮች ውሎ ነበር። በጣም ከባድ ነበር ብለውናል። ወደ ወረደ ምንድን ያለው ያው እንደምታውቁት ከዚህ በፊትም እወርዳለሁ ብያችኋለሁ። ከዚህ በፊትም ባለፈው የዛሬ ሳምንት ወይ 2 ሳምንት ወይ ወር ይሆናል ከዚህ በፊትም እዚህ መጥቼ እወርዳለሁ ስልጣን ሰው ተተካላችሁ አልፈልግም ብያችኋለሁ። አሁንም ልንገራችሁ እወርዳለሁ መንግስታቸውን አስተካክሉ ብሏቸዋል። መንግስታቸውን አስተካክሉ ይሄ እነሱ ይሄን አድርገ ያለ ያስቀመጥካቸው በሙሉ ቶሎ ጠራርገ አስተካክል በአንተ ፊርማ እንደዚህ አድርገ የሾምካቸው ሰዎች ቶሎ እርምጃ ወስድ አስተካክል ይሄን አስተካክል ቦታውን እንትና ጠራርገ አስቀምጥ ነው ያሉት። እና አንዳንዶቹ የኔ ስልጣን አይደለም የእናንተ ናቸው ቲዲኤፍ ነው የእናንተ ቲዲኤፍ ከፈለጋችሁ እሰሩት ከፈለጋችሁ አግዱት እኔ ስልጣን አይደለም ብሏቸዋል። መግለጫ ስጥ ሲባል መግለጫ አልሰጥም ብሏል። አጭር ቋንቋን ትንታኔ የማያስፈልገው ነው። መግለጫ ብትሰጥ ይሻላል ብለው መክረውታል። ድምር መልእክቱ ግን እንታይ እዩ ድሓር ዝምልከቶ ኣካል ክዓ ዝግለጽ على فريتوريا حوحاتن ጊዜያዊ ምሕዳርን ማነው على فريتوريا حوحاتن ፌደራል መንግስትን እዮም ተዋዒለዎ ይኹን እምበር على فريتوريا ናይ ትግራይ ጥፍኣት እዩ ኢሉ ስለዚ ኣኩም ዝበለ በይናዊ ዝኾነ ጉያን ምክያድን ፀብፃብ ምቕራብየ ገለ ዝበሃል ምሕፈርም መነወርን እዩ ዝብል ይስመደ እንደንታ ምስ መኸተ ከይተዘራረብካ ገለገሊኡ ንሓነ ባዕሉ ከይተባሃለ ሙሕዓ ከምኡ ዝበለ ልምዓትን ስራሕን ዘየለ ዶክመንታሪ ፊልም ተዳልዩ ብስር እውን ከምኡ ዝበለ እንተዘለኸ ነፀላ እዚ ገይረልካ ነፀላ ኤቪደንስ ዝኾነ ሒዝካ ምቕራብ ብድምር ከምኡ ዝበሉ ወቀሳታት ቀሪቦም ዘይሕሰብን ዘይሕለምን ከም ዝኾነ ስለዚ ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንሰላም ክብል ብዙሕ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ፀላእ ባዕሉን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኩሉ ነገር ንጎኒ ገዲፉ ብዝተሰዓረ ኣዋጅን ብዝተሰዓረ ደንብን ነቲ ትግራይ ግን ምስለኒ ክሸመሎ ይኽእልን ስለዚ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ዝኸውን መፍትሒ ሒዙ ክመፅእ
أنفتقوا مثل اللي زملك تعكال قلق ما ليدلن كون عقب ذلك خريد لن بحث استراتيجيك كوميتي زبالة تعبوا نسون تمالي كم زمت سنة فتم نايزوا حما حلفتنا قلبهم يبايدون وحمسة أخوان لنا ديو عرفتنا يزوا زنا أخوان مطعينا إلى جنرال حواريتات لنا هذا النمبر نفتنا يزوا مطعينا رفتنا يزوا أنا سلطاني بزقن كذا عيدلن تقبل كو سلطانون يبلين إبراهيم بلا يدوي لي تناوح الكذبلني بركر ميون تناوح الكالي نجر يلن ثلاثة أنا بحقوني يبلين سكحن كنا أوني كونكون نفتم تشعة تصوي عن الله قريان ساتم تتقبلون و تقبري تتقبلون وجن أنا سلطان تدي حسب الله مجد ولا نجر يبلين زول ملأت عزل حلف الله زول اللي تحاريتها طبعا أنا تذل مالتي لما عندي هاي تزاريون تايم الله شوي فلت إنجن قلت نقولي تاي مالتي أبراهام بلاي نجير لوي لتناول حكاية مالت حلقه من دي أبراهام بلاي دي حلقه تاي مالتي زي إمبليكيشن تاي ما نصنا ترجمة إنه حواريتها اللي نقدر ولا نقدر ميدي إمبر تاي مالتي زود لحرجنا كنت بتعاون هنا حواريتها نقدر كحزي عفشة ونقدر ما قصير نقدر لهم بار ثلاث راعي معلتنا مثلا لما عنده حمشة معلتنا هنا عدينا كوبز حتى حتى كون انت تقول زول سوق دفوت طبعا عندي تو ما بينا مزغنا كن ازي حلمي تقرا بمسلني محضر مالت حلمي ايو